салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ, якояки шуморо ба эфир навбати имрӯза русӣ дар 99 рӯз дарси 8 хушомадед мегӯем. Лаззат мегӯянд ассалому алайкум ва алайкум ассалом. Якум лайк, ташаккури зиёд. Хушомадед. Лаззат бону, чӣ ҳол доред? Хубен? Тинҷен? خب محمد یعقوبов boxing is Farah. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Xush omadin. Muhammad Yaqubov, чӣ ҳол доред? Хубен? Тинҷен? бале, хеле шумо шукри худо. хуб, тинҷ, нағз. Шумо созен? Хубен? Дастархони зебо. Салом алайкум ассалом. Хуш омадед. Муҳаммад Яқубов, заявка рӯй кардед, баъд монетизатсия не рӯй накардем. Рости соатҳо ҳам пир шидан, бигем обуначиҳоам 1011 ҳаст, аммо мегем камтар сабр кунем, гӯя ки монетизатсия заявка рӯй накунем ки баъд бигардам нақсад шава бо шедешем. сабр кунед. 1050 1100 шавад, давом мешин. бале, мегем хидматнамаи 1050 1100 бигзара, баъдан мегем рӯй кунем. ока шумо чӣ хеле пешравӣ канал? хубай?
соати ман 400 аст, мондаги подписчикҳо 2000. соати ман 400 соат мондаги подписчикҳо 2600. подписчикҳо хеле хуб ку. ёд надодем чи хеле зиёд мешаванд подписчикҳо. подписчикҳо ҳам 1016 мешавад, бо мефирояд 1008 мешавад, 1007 мешавад, 1006 мешавад, бо мебирояд 1015 мешавад, бо мефирояд ҳеҷ ҷое ки ами 1015 бигзарад. худаш рости гап бисёр шудааст муаллим. беҳтарин, хеле хуб, муваффақият хоҳон ҳастем барои шумо. хоб ки бошад, мо камкам ку барои одамои навёдгир камкам сарш кунем. 2016 будам 5 октябр 15 бинам обши 500 ҷамъ шудааст. соате дар назар доред, на? мо ҳам барои шумо пешравӣ. ташаккури зиёд. саломат бошед. хуб, дӯстони гиромӣ, меравем ба суроғи дарси имрӯза. имрӯз дар саҳифаи 20 ҳастем, агар хато накунем. дарси гузашта то саҳифаи 19 омадем ва имрӯз бошад аз саҳифаи 20 оғоз мекунем. саҳифаи 20. фею, салому алайкум. Ва алайкум салом. Хуш омадед апай Фею. ташаккури зиёд барои омадантон. ба хотири дирӯза маъзарат ки чигуна гуфта будем нашуд барномаҳо. ҳатто эфири ютубмон ҳуй нест, ҳуй нашидааст. ба филм 1050 зиёд шава баъд ҳуй мешавад. ҳозираш эфири ютуба маҳкам будааст. ба телефон санҷидем дина маҳкам будааст. хуб, аз ин саҳифа оғоз мекунем. Прочитайте текст и покажите на рисунках города и вещи. мегӯяд матнро хонед ва дар расм шаҳрҳо ва чизҳоро нишон диҳед. ҳозир шумо бо эфири чӣ сар додагӣ? ҳозир ба OBS барнома бисёр барномаи хуб аст. экрана тоза хушро нишон медиҳад, аммо баъзе вақт намедонам аз сабаби интернет бошад ё ки барнома худаш ҳам хеле баъзе вақт мечаспад, баъзе вақт кор намекунад. ин рӯз тамоман кор накард. хуб, дар инҷа як харита аст ва як расми хона ё утоқ бигӯем утоқ аст. Вот карта, ана харита. Это город Москва. ин шаҳри Москав ҳаст. Это город Вологда. Это город Вологда. ин шаҳри Вологда ҳаст. Это город Омск. ин шаҳри Омск аст. хуб, дар ин харита вақте нигоҳ мекунем, яъне шаҳри Москва омадааст ва Вологда ва Омск. ва ин ҷое ки мебинем, яъне бо ҳарфҳои англисӣ ишора шудааст. дар ҳарфҳои англисӣ масалан
W آمده است N و E و S. W معنای west را دارد. west گفته طرف غرب. west طرف غرب به تاجیکی و N می شود north این به زبان انگلیسی است می شود شمال طرف شمال و ایست می شود طرف شرق و ساوث می شود طرف جنوب. اما به زبان روسی اگر خطا نکنم خب شرق را وستوک میگویند، غرب را زاپت میگویند، جنوب را یوگ میگویند و شمال را طرف شمال سیور می شود. خب در این جگه به حرفهای انگلیسی ترجمه کنیم. مثلا west زاپت می شود Z و N می شود S یعنی سیور و A efir bochaspoch Firdevs mo'min salom so'zi usulida va alaykum salom xush omading barodar Firdevs. Edebiyot Ustajon ovoz past omadesta. Ovoz pasta ya. Ovoz yak lahza in barnoma. Shkhilaki. یک دو سه یک دو سه چه خیلی شده آواز؟ چی بهتر شده آواز؟ Зебой Юсупова, здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать, Зебой Юсупова. Edebiyot میگن звук پسته چخش لوزی؟ نگون مایده بهتر شد. من اینجا با تلفن قطعی سنجیده استم. آواز خوب است یعنی اگر خوب شده باشه خبر ممکنه. تمام 100% خب خیلی خوب بهترین. خب دوام میتیم. نکی افیر به فیلم چسبیده است. شما دوام خیلی باشه. ساز است آواز. ساز شید خیلی خوب بهترین. خب دوام میتیم. درباره این علامت گفته استبدیم یعنی WNES نه صد خیلی خوب. WZ به زبان روسی، N می شود S یعنی سیور و E به زبان روسی می شود V یعنی وستاک و S می شود U یعنی یوگ. خب این بود به زبان روسی، انگلیسی، تاجیکی. خب
و رسم دوم رو میخونیم در اینجا. ایتا کامناتا، این اتاق است. تام ستول استول، اونجا میز و کرسی است. وات ستول، انا کرسی. توت سومکا، اینجا جزدان است یا هم سومکا است. ایتا ستول، ایتا ستول، این میز است. توت سوپ، اینجا شوربا است. توت سوپ، ساک ای سیر، اینجا شوربا پنیر و معذرت، اینجا شوربا شربت و پنیر است. خب نالیزیا چی معنی دارد؟ نالیزیا، نالیزیا، نالیزیا راستی نفهمیدش نالیزیا. اگر بخوای جا بینیمش. نالیزیا شاید طرز نوشتش خطا باشه که برای جا نبراوردش. یا طرز نوشتش خطا یا که کلمه روسی نیست، یا ای گوگل در حافظش نداره این چیزا برای که ترجمهش نبراورد. من هم یکم برای راستی میشنوم. کازن تجه نهم لایک. السلام علیکم دوستان، همه کسا خوبه؟ نقدین سلامتیتون خوب است انشالله. و علیکم السلام، شکری خدا خوبیم تنجه و کازن تشکر برای آمدنتان. خب اینجا درباره یا کنیم گ ر آمده است، یعنی گراماتیکا رو در نظر دارد. گ ر گراماتیکا یعنی قواعد زبان یا که هم دستور زبان رو در نظر دارد و در شکل خروس یعنی آن آورده است، در شکل مرغ انا آورده است و در شکل تخم انا آورده است. این چی رو میفهمونند؟ یعنی در کجایی که خروس آمد در این کتاب باز تکرار می شود این رسم ها. در کجایی که خروس آمد مورزکای را در نظر دارد. تشکر اپا کازن، شکر خدا خوبیم تنجیم هم مکازه. تشکر، سلامت باشین. در کجایی که مرغ آمد ژنسکای راد را در نظر دارد و در کجایی که تخم آمد سردنی راد را در نظر دارد. خب اینها با زبان تاجیکی چی میشوند؟ مورزکای راد جنسی مردانه رو میگویند، ژنسکای راد جنسی زنانه رو میگویند، سردنی راد جنسی میانه رو میگویند. البته این چیز در زبان تاجیکی نیست، یعنی جنسی میانه، جنسی مردانه، جنسی زنانه، جنسی میانه در زبان تاجیکی وجود ندارد. البته در گراماتیک زبان تاجیکی. اما اون چیزی که ما میگیم اپا، دادر، اکا، یعنی اینها جنس های اشاره به شخصیت هستند، به کلمه نیستند. اما در زبان روسی وقتی ژنسکای راد میگیم، مورزکای راد میگیم، سردنی راد میگیم، اشاره به همون کلمه است. خب و این چیز در زبان ترکی نیز نیست و در زبان انگلیسی نیز نیست. خوب در زبان عربی هست، در زبان فارسی نیز نیست، در خط فارسی منظور نیست. بنابراین آن چیزی که در زبان ما نیست قین است، دشوار است که برای دانش آموز بفهمانیم که این میشود موافق این. یعنی با زبان تاجیکی وقتی مقایسه میکنیم میگیم مثلا وقتی ماشین میگیم که این کнига میگیم این کتاب میشود در زبان تاجیکی. اما وقتی مورزکای راد، ژنسکای راد، سردنی راد میگیم در زبان تاجیکی ما به همین چیز قاعده گراماتیکی نداریم که مثال بیاریم از زبان تاجیکی. بنابراین شما همینقدر فکر کنید که در زبان روسی سه جنس وجود دارد: جنسی مردانه، جنسی زنانه، جنسی میانه. این جنس ها را چخیل فرق میکنیم اکنون میگیریم. اوچای لولا خوش آمدین. سلام علیکم، تشکر برای لایک و آمدنتون.
апай казан беган ин мурӯғо дигар занҳо нестанд, наворо шида. шукри худо хубем тенҷем очаи лӯла хуш омадем бори дигар. яъне мо ҷинси грамматикиро дар назар дорем, ҳамчун зан дар назар надорем, яъне ҷинси грамматикӣ. хоб куҷода будем? Акнун ин ҷинсҳоро дар забони русӣ, албатта дар пеши дар назди Зебои Юсупова, Очаи Лола, Апаи Казан, хоб дигар аз касоне ки инҷа забони русиро аз мо хубтар медонанд, дар ин бора гап задан хеле инсон дигар ба ҳаяҷон меояд, хеле инсон дигар намедонад ки чӣ бигӯм. чаро ки инҷа ҳама аҳли фаҳм истода ҳастанд, яъне ҳама касоне ҳастанд ки инҷа забони русиро аз мо дида хубтар медонанд. аммо хоб ҳамонҷо хато кардем, моро ислоҳ кунед. дарсҳои мо барои одамои навёдгиранд. ҳамон қай медонем ки мехоҳем ягон касгиро кӯмак кунем, яъне мо ҳам ба дараҷаи аъло олӣ намедонем. хоб акнун ин ҷинсҳоро дар забони русӣ чӣ хел фарқ мекунем? Яъне вақте як калимаро барои мо шумо пешниҳод мекунанд, чӣ хел мефаҳмем ки ин ҷинс ҷинси мардона аст, ё ҷинси занона аст, ё ҷинси миёна аст? хоб инҷа ду аломат омадааст, а ва о. А ва о. хоб дар ҳар калимае ки а омад дар ахираш, вай ҷинси занона аст, яъне женской род. дар ҳар калимае ки дар ахираш о омад, вай ҷинси миёна аст, яъне средний род. аммо агар дар ҳар калимае ки ҳамин ду наомад, пас вай ҷинси чӣ мешавад? мардона мешавад, яъне мужской род мешавад. албатта баъзе аломатҳои дигар ҳаст. масалан дар ҷинси занона женской род вақте а омад, вақте я омад, вақте баъзе аломати ҷудоӣ ёки ҳамон мягкий знак омад. хоб дар ҷинси миёна вақте ки о омад, вақте ки э омад, дигар қоидаҳои дигаре вуҷуд дорад, аммо онҳоро ҳамчун мо ки дар бидоя ҳастем, дар дигем ки начинаи ших ҳастем, онҳоро дар инҷо намеорем. аммо фақат дар зеҳн дошта бошед ки калимаҳое ки ғайр аз а о дигар ҳарфҳо омад, онҳо ҳам ё женской род мешаванд, ё мужской род, ё средний род. ҳозираша бошад ҳамин ду аломата дар зеҳн дошта бошем, а ва о. устод хафа нашаву, ҳамун сурат да шефи хона кияй гуфта истодай ку ана ҳамун ҷинси занона ҳай. хуруса дар назар дорем. рости нафаҳмидем қасоду ҳамун сурат да шефи хона кияй, ҳамин сурати хурусу мирға дар назар дорем. ҳамин мирға накунем дар гарданаш диёр бошагар тари гарданбанд кашолай, сепичка бигем да, муҳра кашолай. ай фаҳмида меша ки шефи хона будай. хоб калимаҳое ки хоб аввал аз ҷинси миёна сар кунем. калимаҳое ки дар охираш о дорад ва он калимаҳо ҷинси миёна ҳастанд, инҳоам. яъне акно, акно, акно тиреза ҷинси миёна. малако, малако, малако ҷинси миёна. фота, фота, албатта о навишта мешавад, аммо а хонда мешавад, аммо ҷинси миёна аст. фота. калимаи ана, ана ҷинси занона. хоб акно тиреза, малако шир, фота сурат. ана номи одам, номи духтарона. комната, комната ҳуҷра, утоқ.
лампа, лампа чароғ, карта, карта харита, мама, мама, мама оча ё модар. акнун ҷинси мардонаро чӣ хел мефаҳмем? ана ҳамин ду аломат вақте набошанд мешавад ҷинси мардона. албатта ин барои сатҳи ибтидоӣ аст. дар оянда гуфтем ки боз аломатҳои дигаре ҳаст, онҳоро дар дарси алоҳида мегирем. иван, иван номи мардона. дом, хона. парк, боғ, парк. завод, корхона. папа, папа падар. хоб дар ин ҷо як аломати хитоб овардааст, яъне мақсад диққат кунем ки калимаи папа а дорад дар ахираш, аммо ҷинси занона нест. чаро ҷинси занона нест? он худаш дар ҳамун шакли инсонӣ аз рӯи ҷинси инсоният вай аллакай дар ҷинси мардона дохил мешавад. хуб хуруса дар назар дорам. апайказам мегам Зебой Юсупова чизи навиштан кӯпия надидем. Зебой Юсупова они в среднем роде. Они в среднем роде. Они. Кадома дар назар дорем Зебо? Нафаҳмидем рости. Кадом калимаро дар назар дорем? хоб худ давомша бинем. бевусилози ба ҷои духтаро писаро занҷиру гӯшвора бисёр истифода мебаранд. хоб фею хона модар бале фею салом чӣ хеле. зебои сва мужской род мой, женской род моя, средний род моё. бале бале дуруст, беҳтарин. ин гуфтагии шумо дар ҷонишинҳои чӣ медурояд? дар русӣ фаромӯш кардам. притяжательное местоимение мегуфтем ки дар ёдам нест. ҷонишинҳои милкият, яъне соҳибият мегем да. яъне мой, моя, моё, мои. яъне мой барои ҷинси мардона мужской род, моя барои ҷинси занона женской род, моё барои ҷинси миёна средний род, мои барои шакли ҷамъ аст. масалан эти мои книги, вақте мои кишид аллакай шакли ҷамъ дар назар дорад. ародах. бале бале ародах яъне чи аз дар бораи ҷинсҳо гуфтест на? бале. хоб инҷа хондем, меравем ба тамрини рақами 7. мегӯяд читайте, яъне бихонед. это иван, ин иван аст. он дома, вай дар хона аст. это мама, ин модар аст. она дома, вай дар хона аст. это лампа, ин чароғ аст. вот она, ана вай. вот молоко, ана шир. ано тут, ано тут вай инҷост. аноро нигоҳ кунем, дар ахираш о дорад, ҷонишини шахсӣ аст, барои ҷинси миёна аст. инҷо ано чиро дар назар дорад? ҳамон малакоро дар назар дорад. ба хотири малако дар ахираш о дорад. ано тут яъне вай дар инҷост. хоб фота там, фота там, да ано там. инҷо нигоҳ кунем, ано омад. барои чи ано омад? барое ки фота ҷинси миёна аст, яъне средний род. хоб акнун тамрин кор мекунем. хоб как вы думаете, какие слова лежат в какой корзине? шумо чӣ назар дорем, чӣ фикр дорем ки кадом калимаҳо дар кадом сабадҳо хобида ҳастанд, яъне дар кадом сабадҳо бояд ки ҷойгир шаванд. масалан дар саҳифаи гузашта гуфтем ки ин хурусу мурғу тухм инҳо дар ин китоб дар чанд ҷо такрор меёбанд. яъне хурус барои чӣ дар ин ҷо омад? яъне мардона аст, мужской род.
مرغ در اینجا جنسی زنانه است، ژنسکوی رود. تخم در اینجا جنسی میانه است، سردنی رود. اکنون ما کلمه را میخونیم و شما چو کنین بگن که این مورزکوی رود است یا که ژنسکوی رود است یا که سردنی رود است. خب کسی اگر توانست مثلا SR نویسد، سردنی رود، MR مورزکوی رود، ЖР یعنی ژنسکوی رود. خب برات جنسی مردانه، زنانه، میانه. مرحمت. سهراب وطنов سلام علیکم. من هم آمدم. و علیکم سلام، خوش آمدین. سهراب وطنов خوش آمدین. علیشیر سعیدов مورزکوی رود. بهترین تشکر. подруга брат برادر، подруга دوگانه، دوست، رفیق. لالا مریض کد مورزکوی رود. بله. خب امروز درسی مرغ و خروس چی بگی الان این مرغکا و خروزکا کمم کو نمیدونم که برای چی کم باشن. خب علیشیر سعیدов ژنسکوی رود. بله. لالا مریض کد ژنسکوی رود. بله. стол فیور ژنسکوی رود. خوب دیگر نمیفهمم که اینجا مثلا اپای فیور ژنسکوی رود در نظر دارن стол یا که подруга در نظر دارن. فکر میکنم подруга در نظر دارن ژنسکوی رود. علیشیر سعیدов مورزکوی رود стол در نظر دارن. لالا مریض کد مورزکوی رود стол در نظر دارن. اگر ملال نباشین این خوبتر میشود که مثلا وقتی стол گفتین شما هم стол بنویسین. стол MR، فوتو MR، مقصد چیزی که باشه. خب فوتا رسم، همین فوتا را نویسین بعد MR میشود که ЖR میشود یا که SR میشود. زیبای اوسپوا брат стол стул друг дом завод парк суп папа город сын кот банк автобус рассказ сыр торт это все в мужском роде. زیبای اوسپوا درس منو تمام کردیم. خب علیشیر سعید فوتا سردنی رود. رحمت علیشیر لالا مریض کد فوتا سردنی رود. رحمت. فیو стол مورزکوی رود. رحمت. من که روسی رو اولش نبودم آخرش نمیفهمم خیلی چی کنم. افای کزم نگم. خب خیلی مورزکوی رود شد کی گفتن مورزکوی رود شد زیبای اوسپوا گفتن. در همین کلمه هایی که دیدستین ژنسکوی رود کدام کلمه ها هستن؟ همون کلمه های ژنسکوی رود بنویسین چگونه که زیبای اوسپوا نوشت سردنی رود کلمه های جنسی میانه را اول کلمه ها را همش نویسین بعد در آخر بگین که همین جنسی میانه است. میشه؟ لالا مریض کد هم مرا انداختی کو کرزینه ده زیبا. ولی هم مرا انداخت تمام شد. دستر خون بهترین ماشاءالله خواهرجان زیبا خدا این مطمئن زیاد کنه خواهرجان. بله آمین. فیو معلم این فقط سراسیمه بهترین خیلی خوب. زیبای سو подруга группа рыба комната лампа буква страна собака сумка вода это все в женском роде. спасибо большое زیبای اوسپوا. خب دو تاشای نبرو آوردن که زیبای اوسپوا هم جنسی زنانه را گفتن هم جنسی مردانه را. خب کی جنسی میانه را میگه؟ در اینجا چند کلمه جنسی میانه است؟
معلم ای стол давомуш диҳед стол. ака гуфтаншон ки зебои усупова гуфтаншон беҳтаринай бо хел асос шуд ки вақти эфир бигем камтар мешавада хела кӯмак монкардан як нафар аз ами шахсиятҳои бузург шахсиятҳои маъруф машҳур ҷеки чан мегӯяд ки ман бисёри корома бисёри одатҳое ки дар филмҳо бозӣ мекунам аз тамошобино гирифтам. Не ки мо ҳам бояд ки аввал савола ихе медодем ки шумо нависем ки чанд калимаи гӯем ки мужскоиро додаем ҷа чанд калимаи женскоиро чанд калимаи средний род. Аммо Зебои Юсупова ёрдамон кард. Ин барои мо дарс шуд ки ҳамихели калимаҳои зиёда кӯтоҳ кардан дар кор ба як савол ё ду савол анҷом шудан дар кор. Аз ин ки ҳар як калимаро мехонем мерем ҳар як калимаро мерем хела вақт мегирад ба фикрам. Спасибо большое, Зебои Юсупова. Ташаккури зиёд барои кӯмактон. Зебои Юсупова, извините, я не знала, что надо писать по порядку. Ничего, вы нам помогли. Алишер Саидов. Подруга, группа, рыба, комната, лампа, буква, страна, собака, сумка, вода, женской род. Беҳтарин. Алишер Саидов. Хеле хуб. Ташаккур. аввал бояд саволами хе медодем. Хуб, ина Зебои Юсупова ёд гирифтем. Лола Мали Закат. Фото, молоко, окно. Средний род, апай ки очай лула. дар як нафар мегуфт ки хешдухтар, яъне мо ҳам кира очайлора хешапа мегӯем. Хешапа беҳтарин. Бале, фото, молоко, окно ҷинси миёна ҳастанд, средний род. Зебои Юсупова, пожалуйста. хуб, очай лула мегӯям ки Зебо ин ҷода одамони калон ҳастанд ки чашм намебинад. Маълим касе намедонад ба алоҳидагӣ ба чӣ кор кунад. Маълим касе намедонад ба алоҳидагӣ ба чӣ кор кунад. Касе намедонад мақсад ки ба ҳар як калимаро алоҳида алоҳида. Фаҳмо. Шумо гуфтем ки бале, средний род, бале. Алишер Саидов. Фото, окно, молоко, слово, средний род. Бале. Даже намедонам калимаи слово буд набуд. ҳасте, бале, бале. Ташаккури зиёд, Алишер Саидов. хуб, акнун дар ин ҷа дар қисмати Б, яъне тамрини 8 А дора, Б дора. Дар Б мегӯяд ки поиграем. Используйте слова из упражнения 8А. Яъне бозӣ мекунем калимаҳое ки аз машқи ҳаштум аст истифода баред. Ё истифода баред калимаҳои машқи ҳаштумро. Инхел. Образец намуна овардааст дар ин ҷа. Мисол намуна. Брат, масалан он. Вода, она. Масалан дар синф ду нафар мебарам пештахтаи синф доска. Яъне якташ брат мега, онуш бояд бо ҷонишини шахсӣ ҷавоб диҳад. Он, ана, ано. Вода, масалан ана. Ба мисли ҳамин. Казантеҷа устод эфир рафтан гирад, ман худам намоз мехонам. Майлиш, апай Казантеҷа ба ҳазур. Агар заҳмат нашад, дар ҳаққи мо ҳам дуо кунед. Феҳло дигар Зеборо ай дарс сурӯш мекунем. Не, ихе нагӯен. Ин моро ёрдам карда ки ба ҷои ташаккурш кунем, сурӯш мекунем. хоб, дар ин ҷа ф омад, яъне ф фонетикаро дар назар дорад, г грамматика, яъне овозшиносӣ ва қоидаҳои забон. хоб,
Интонационная конструкция қисмати дуюмаш, яъне қисмати якум, интонационная конструкция қисмати якум ҷумлаҳои хабариро дар назар дорад. қисмати дуюм ҷумлаҳои таъкидиро дар назар дорад. қисмати сеюм ҷумлаҳои саволиро дар назар дорад. Зебо Юсупова дуруст гуфтем. Агар ягон ҷо иштибоҳ карда бошем хабар мумкинем дар бораи интонационная конструкция маълумоти мо пурра нест. Гӯем ки 50 дар 50. Мелек Йилмаз, ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Мелек Йилмаз, хуш омадед. Зебо Юсупова ёрдам карда метавонем одамиҷа дар бораи интонационная конструкция қисми дуюм. Вторая интонационная конструкция. хо навиштан. Хоб, яъне қисми дуюм қисми таъкидия мехелне. яъне барои таъкид як калимаро бихоҳем таъкид кунем ё дар як мавзӯъ бихоҳем таъкид кунем, аз интонационная конструкция қисми ду истифода мекунем. Дуруста? хуб, то ҷавоб додани Зебо Юсуповаро мехонем, то ки эфир беовоз намона ва вақти шуморо зиёд нагирем. Ва агар ягон ҷо мо иштибоҳ кардем, боз ҳастанд инҷа касоне ки ислоҳмон мекунанд. Масалан, интонационная савола нафаҳмидам. Савол ин буд ки масалан дар забони русӣ чанд бахше аз интонационная конструкция аст, яъне тариқаи гуфтор. вале тоҷикиро соз намефаҳмам. оча лула шумо гуфтен савола интонационная конструкция масалан дар забони русӣ агар хато накунам 6 ё 7 аст. яъне дар ин китоб шояд як 3-4 меояд. якумаш барои ҷумлаҳои хабарӣ аст, барои ҷумлаҳои тасдиқӣ аст. дуюмаш барои ҷумлаҳои таъкидӣ ҳаст. сеюмаш барои ҷумлаҳои саволӣ ҳаст. хоб, дуюмам барои саволӣ ҳаст, аммо саволии таъкидӣ аст. хоб, бози ба тоҷикӣ чӣ мекунем? маълум ба русӣ гӯен. ба русӣ агар метонистемш гуфта апай Зебо Юсупова намепурсидем. боз як бор мегемаш. хоб, масалан нигоҳ кунем дар инҷа нигоҳ кунем, мегӯяд ки кто это. ин ҷумлаи чи аст? Саволӣ аст, аммо номаълум аст ки аз интонационная конструкция қисми се аст ё ки интонационная конструкция қисми бигӯем ки ду аст. Инро ба Зеборо чӣ хел фаҳмонем? Зебо Юсупова, вы можете объяснить нас про вторая интонационная конструкция? Вы можете комментировать по поводу вторая интонационная конструкция?
خب مثلا در اینجا میگه кто это یعنی این کیست это ایوان این ایوان است как вас зовут ایوان یعنی نام تو چیست ایوان این در اینترناسیونال конструкция قسمی سه می‌دراید خب кто это вопрос кто это вопрос بله سوال است یعنی کلمه سوالی است اما در اینترناسیونال конструкция قسمی سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدید غریب بچه عاشق در باره سوال دادن در قسمت های اینترناسیونال اگر بدرویم مثلا از یک مثال میاریم اینترناسیونال конструкция قسم یک это ایوان می شود это ایوان این اینترناسیونال конструкция один است یا اینکه بگیم первая اینترناسیونال конструкция خب انا اکنون جمله سوالی اینترناسیونال конструкция قسمی سه кто это این شد اینترناسیونال конструкция قسمی سیوم خب انا اکنون میگذره با اینترناسیونال конструкция قسم دوم اینترناسیونال конструкция قسم دوم گفتم که برای تأکیدی است مثلا Анна кто это اینترناسیونال конструкция قسم دوم اول جمله کشیده می شود اول جمله بلند تلفظ کرده می شود کشیده می شود آخر جمله بلند تلفظ کرده نمی شود اما اینترناسیونال قسم سیوم кто это آخر جمله کشیده می شود این دور و دراز فهماده در کار بله در کار بله استاد در اینترنت کتاب ترکی و تاجیکی هسته ترکی و تاجیکی توضیح ندیدم راستی ترکی و تاجیکی ندیدم خب نیا کنیم Анна кто это یا как вас зовут یعنی اول رو میکشیم باقی مونده رو نمیکشیم مثلا اگر اینترناسیونال конструкция قسم سه رو بیاریم как вас зовут این خیلی تلفظ میکنیم اما اینترناسیونال конструкция قسم دوم میگه как вас зовут اینجا درباره یعنی یک چیز تأکید کردنیه مثلا یک نفر میاد میگه که меня зовут ایوان как вас зовут یعنی وای گفت که من ایوانم دارم اما برای تأکیدی ما یک بار دیگه سوال میکنیم как вас зовут انا همین جمله رو вторая اینترناسیونال конструкция میگن این چیز در تاجیکی هم هست مثلا میگم که من دلشود هستم دلشود سوال کردیم وای نامش گفت باز تکرار کردیم که دلشود هستی یعنی یک چیز رو ما میدونیم و باز تأکید میکنیم مثلا خب یک مثال دیگه میاریم у нас завтра занятия завтра у нас занятия یعنی درباره کلمه پگاه تأکید میکنیم اما درباره هر کلمه بخوایم تأکید کرده میتونیم مثلا у нас завтра занятия این جمله خبری شد اما سوالی کنیم سوالی قسم سوم کنیم میگیم که у нас завтра занятия خب اما برای تأکیدی میگیم که у нас завтра занятия у нас یعنی یک چیز میدونیم و میخوایم که تأکید کنیم اما اگر درباره завтра بگیم завтра у нас занятия завтра یعنی تأکید میکنیم یک چیز میدونیم باز تأکید میکنیم نمیدونم فهمونده توانستم یا نتوانستم راستی همین قدر معلومات دارم درباره اینترناسیونال конструкция زیبای اسپا как вас зовут меня зовут ایوان بله زیبای اسپا وقتی که ما یکون معلومات نداریم مثلا وقتی معلومات نداریم میگیم که یعنی اینو همون انسان رو نمیدونیم میگیم که
Как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут? در اینجا میگیم آخر جمله رو میکشیم. Как вас зовут? Как вас зовут? اما وقتی که یک نفر گفت که مثلا نوع من ایوان است. Как вас зовут? Как вас зовут? نگاه کنیم اول جمله رو میکشیم. Как вас зовут? Как вас зовут? یعنی یک چیزی که دربارش معلومات داریم اما برای تأکیدن یک بار سوال میکنیم. Фею, завтра занятия. Бале. Зебуцва. Анна, кто это? Как тебя зовут? Бале. خب این بود درباره вторая интернационная конструкция. خب تمرین 9 رو میگیریم. تمرین رقم 9. خب прочитайте диалоги, покажите о каком рисунке идет речь. میگه گفتگو محاوره بخونید و درباره کدام رسم سخن رفته نشون بدین. خب Ира, кто это? Это Иван. Хо. Кто это? Это кот. Он тут. Хо. Инжа. Як лаза. Инжа чанд диалог аст. Хоб як. Ду. Се. 4 1 2 3 4 5 رسم 1 2 3 4 5 درست. خب Ира, кто это? Это Иван. درباره کدام رسم گپ رفته اینجا؟ انا همین یکم диалог. Каждое слово предложение, каждое слово предложение выделяется интонацией. Бале. قسمت دوم اینترنتیه همین است. یعنی هر یک عباره، هر یک کلمه برای تأکیدن بخواهیم اون را زیادتر تلفظ میکنیم. خب ایرا кто это? Это Иван. درباره کدام رسم گپ رفته در اینجا؟ خب رسم را من رقم گذاری میکنم تا که شما بگین که رسمی چند در نظر داریم. مثلا این میشود رسم 1، این میشود رسم 2، میشود رسم 3، میشود رسم 4، میشود رسم 5. خب Ира, кто это? Это Иван. همینجا درباره کدام رسم گپ رفته است؟ مرحمت. خب اینجا خب من همین لولا معلم زکات یکم. خب رقم‌ها رو موندیم. رقم‌ها دیارن. ولی رقم‌ها دیارن. اینجا درباره یک نستای اپای اوچالولا فیو دویم ایوان. بله درباره دویم است. درباره رسمی دویم است. یعنی Ира, кто это? Это Иван. درباره رسمی دویم است. یعنی نفری که در کتفش سومکا دارد. Забудьте, кто это? Это Иван. یک і دو по-моему. دویم است. دویم. خب گفتگوی دویم. Иван, кто это? Это Анна. خب این با کدام رسم داخل دارد؟ یعنی رسمی یکم، دویم، سوم، چهارم، پنجم.
خب از 7 نفر 8 نفر تنها 3 نفر 4 نفر 3 نفر جابدو هستن مچایلولا فیو زیبو یوسفova و سرخان زیبو 4 نفر. خب 3 نفر دیگر مرحمت کنین. فیو نوشتن که پنجم دسترخوان زیبو پنجم. بله پنجم رو در نظر دارد. ایوان کتو اتا انا. خب این گفتگو با کدام رسم داخل دارد؟ مربوط است. Anton, кто это? Это мама и папа. خب اینش چی؟ زبوس و ایوان кто это? Это Anna. دو کدن و 5 کدن اون 5 در نظر دارد. پنجم است. خب دسترخوان زیبو ماما ای پاپا. بله یکم در نظر دارد اینجا. لولا معلوم زکات 2 5. خب آنتون در نظر دارید. اگر آنتون در نظر داشته باشین یعنی همین گفتگویی که نو خواندم آنتون کتو ایتا ماما ای پاپا رسمی یکم در نظر دارد. لولا معلوم زکات یک بله درست. زیبو یوسف آنتون کتو ایتا ماما ای پاپا رسمی یک بله درست. فیو 2 1 رسمی یک بله در نظر دارد. خب این گفتگو رو میخونیم. کتو ایتا کد اون توت. این کیست؟ خب این در زبان روسی با کتو سوال میکنن. این کیست؟ در تاجیکی این چیست میگیم. این کیست؟ ایتا کد این گربه است. اون توت و اینجاست. با کدام رسم علاقمند است این گفتگو؟ دستر خودی با کد 3 بله درست. لولا معلوم زکات 3 بله درست. بهترین. خب آخران گفتگو کتو ایتا سباکا انا توت. یعنی این کیست یا که با تاجیکی میگیم این چیست؟ این سگ است و اینجاست. با کدام رسم تعلق دارد؟ زیبو یوسفova کتو ایتا کد اون توت 3 بله درست. فیوس کد 3 بله درست. دسترخوان زیبو سبک 4 بله درست. زیبو یوسفova کتو ایتا سباکا انا توت 4 بله درست. لولا معلوم زکات 4 بله درست. بهترین. خیلی خوب. عالی. خب اینجا هم گراماتیک هست و هم تمرین کار کردن در کار. اما وقت فکر میکنم که جایش نمیده که این همه رو در یک درس تمام کنیم. به همین خاطر درس امروزه رو در همینجا خاتمه میبخشیم. یعنی تو صفحه 21 آمدیم. فردا از صفحه 22 آغاز میکنیم. افیر امروزه در همینجا به پایان میرسد. و یگان سوال پیشنهاد داشته باشین مرحمت بفرمایید. نداشته باشین از همه‌تان تشکر میکنیم. تشکر برای آمدنتون، برای دستگیریتون و گفتنی هستیم که موفق و مؤید و سربلند باشین. تا درس‌های نوبتی خدا نگهدار. و طبق عادتمون در اخیر هر افیر گفتنی هستیم ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. افیر را قطع میکنیم. خدا نگهدار. شب خوش به همه.